ସେମାନଙ୍କର ଦିନର ଶବ୍ଦ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ବୀର ପୁରୁଷ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରୁଅଛି। ବୀର ପୁରୁଷ କଣ କରୁଛି? ରୋଦନ କରୁଛି। प्रभु आज आम अनुग्रह करंतु वाक्य शुणा समय आम प्रत्येक आपण आपना को सजान। प्रिय भाई भौणी माने आज ए प्रकार एक घड़ी संधि मुहूर्त में आसी पहुंची, ए प्रकार एक घड़ी संधि मुहूर्त आसी पहुंची जे बड़ दिन समाप्त होगा जाउछि। आ खूब शीघ्र बड़ संकटर दिन को आपण सामना करेंगे। खूब शीघ्र जगतवासी बड़ दिन सुजोग जाउछि। आपन को कहूतिली लोक माने जते पर्व पालन कले शैतान को किछि जाय आसेनी, किंतु बड़ दिन पालन हेबार नै। ए बड़ दिन वार्ता लोक सुनिबार नै। यीशु जन्म हेबा शैतान रो छाती रे पाद रखले, जानि देला जे से जन्म होइछथि मोर मस्तक को चूर्ण करू। से मृत्युर नाहुड़ को भांगीबे, से जो मन को बंदी कर रखे से मुक्त करी रक्त रे लोक माने परिष्कृत है। प्रिय भाई भौणी माने जने व्यक्ति मृत्यु भोग करबा पूर्वरु, जगत छाड़िबा पूर्वरु से जानिबा दरकार ता पय गोटे त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिछ। आउ से ख्रीष्ट प्रभु एटा जानिबा दरकार। से ग्रहण करू कि न करू अलग विषय, जानी रखि से भारतीय माने एटा कहि कि न मरंतु जे प्रभु मु जानी नै। यदि मु जानी न थांती आपन को कोन ग्रहण करि न थांती। जानी था आपन को स्टाफ माने जानी था, आपन को कलीग माने जानी था, आपन को अपार्टमेंट रो लोग जानी था, आपन को साई बस्ती लोग जानी था, आपन को ऑटो वाला रिक्शा वाला जानो तापे गोटे त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करछंती। या परे गोटे बड़ संकटर दिन आसुछि, बड़ संकटर दिन। प्रिय भाई भौणी माने वर्ती जिबे नै केही नै केही, कारण ए प्रकार एक समय आसुछि जो समय रे केही वर्ती पारिबोनी। 18 पदटी पढिबे सिफोनी 1 पर्व 18 पद। पुणी सदाप्रभुଙ୍କ क्रोधर दिନରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପା କିବା ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଗ୍ରାସିତ ହେବ, କାରଣ ସେ ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶେଷ କରିବେ। ହଁ, ଭୟାନକ ରୂପେ ନିଶେଷ କରିବେ। କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପା କିବା ସୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। आज बिजनेस टा बहुत इंपोर्टेंट। पृथ्वी रो नंबर 1 धनी किए, भारत रो नंबर 1 धनी किए, बैंक रे मोर केते पैसा बढ़िलानी, कोटी पैसा खर्च कले मोर डबल हबो, कोटी इन्वेस्ट करिवि। पैसा इन्वेस्ट करंतु किंतु लाइफ को वेस्ट करंतु। पैसा सब किछि नो। बाइबल कहे यदि जने व्यक्ति समस्त जगत लाभ करी तार प्राणर हानि उठाए तेरे तार की लाभ, तार की लाभ। आज प्रभु तांकर वाक्य द्वारा आमान तो कथा होछ। बड़ दिन परे बड़ संकट दिन केउ ठारे जे लुचिबे ठिया तो हेबा को पड़िबो। यीशु को सामने रे प्रत्येक को प्रकाशित हेबा को पड़िबो। आज ग्रहण करू कि न करू जाय आसे तांकर विचार सिंहासन सम्मुखरे समस्त ठिया। से प्रभु को मानु कि न मानु तार मुंड बता। आज से को भ्रमित करा जाउछि। जो माने केबे भी कहि नांत मु ईश्वर मु पाप क्षमा देई पारबी, मुक्ति देई पारबी, सेमान को पछरे जाउछंती। जने मुक्तिकर्ता जन्म ग्रहण करछंती से कहउछंती मु ही स्वर्ग जीवा रास्ता अटे, मु ही सत्य अटे। से मरि कर उठिले से सजीव देखाइले से तांको विषय जहां जहां कहा जाइतिला सफल हेइछि से तथापि ग्रहण करबा पे नास्ती। आमानकर देशर गाँ गुडा करे मदुआ माने रही पारे, बेबिचारी मान रही पारे, चोर डकायत मान रही पारे, घृण्य कलंकित लोक मान रही पारे, किंतु यीशु को ग्रहण करबा लोक माने गाँ रे रही पारे ने। गाँ रे विताड़ित करे लोक गंजेई खाई के रात सारा नाचिबा जगह रे किछि करिबे ने, किंतु लोक मान आराधना करबा स्थान लोक मान बाड़ी ठेंगा दे के मारिबा पे।
जड़े लोक जिते कदर्य काम कले तार जाति जाए यीशु को ग्रहण कले जाति पलाए से गंजे खाइले जाति जीवन व्यभिचार कले जाति जीवन नरहत्या कले भी जाति जीवन झील मान अत्याचार कले भी तार जाति जीवन जाति केते जाए यीशु को ग्रहण कले जाति जीवन केते हीन मनोभाव देख लोक मान भीतर कौन कौन पसाई मुझे जाने यीशु को ना सुनिले इरिटेट हो जाती रागी जाती रिएक्टिव हो जाती अपेक्षा करो वेट सी जदि यीशु को ग्रहण कर से किए भी होना कहीं ये बड़ दिन पालन कर ख्रिस्टियन मान को भी मुझे कहूँ खाली बड़ दिन माती रुहतु ना जीवन को सजा हृदय को परिवर्तन करो पिला मान को कह बाबूरे बोरे झील सुजोग बड़ दिन गोटे संवाद स्पष्ट ध्वनि लोकर कान में पशला प्रिय भाई भनी माने प्रभु आम को अनुग्रह गोटे विचार अच्छे कारण विचार करता अच्छा गोटे संकट दिन आसूची एवं विचार हो ना तेणु लोक मैंने भावुंट हम ना परा बोली बाइबल कौन कहूँ रोमियो तार 2:5 पदरे किंतु तुम्हें अपना कठिन और अपरिवर्तित हृदय अनुसारे जो दिन ईश्वरक न्याय विचार प्रकाश पाइब से क्रोधर दिन रे निज पाई क्रोध संचय करुअछ कौन कर अपरिवर्तित रही अपना पाई क्रोध संचय करुअछ प्रिय भाई भनी माने गोटे क्रोधर समय आग को आसुची क्रोध संचय करुछंती कि अपरिवर्तित हृदय नहीं आज सुजोग अच्छी सुजोग अच्छी उपदेश को 12 पूर्व शेष पद जेहेतु परमेश्वर प्रत्येक कर्म पुणी भल कि मंद प्रत्येक गुप्त विषय विचार रे आनिबे कौन करिवे विचार रे आनिबे आपनकर प्रत्येक गुप्त विषय मोर प्रत्येक गुप्त विषय प्रत्येक लोकर प्रत्येक गुप्त विषय से विचार रे आनिबे विचार आनिबे कारण से धार्मिक विचार करता खाली बड़ दिन स्वरूप मानव समाज अनुग्रह समय स्वरूप से ग्राह्य वर्ष स्वरूप विचार को देखिए बड़ संकट दिन आसुची ए बड़ दिन परे बड़ संकट दिन प्रभुंकर दिन आसुची एटा साहूकार मानकर दिन एटा मधुआ मानकर दिन एटा गंजेई व्यापार करबा लोकर दिन एटा से थाना वाला रो दिन एटा से पैसा साउंटुची से एटा धनी धनी लोक मान जने देशर पैसा ने विदेशर वस्तु से मानकर दिन एटा टाउटर नेता मानकर दिन एटा किंतु सदा प्रभुंकर गोटे दिन आसुची आसुची आ खूब शीघ्र जगत देखिबो कारण से दिन बाकी प्रिय भाई भनी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसुची से खूब शीघ्र आसुचंती एटा लोक जानि नांती जणाइबा दरकार से आसी थिले आ से आसुचंती जीवदास स्पष्ट लिखुचंती तार 14 और 15 पद रे जीवदा को पत्र 14 और 15 पद आदमंक ठारू सप्तम पुरुष जे हनक से मध्य सेमानंक विषय रे भाववाणी प्रचार करी कहिथिले देख प्रभु समस्तंकर विचार करिबा निमंते पुणी अधार्मिक लोक समस्ते निज निज अधार्मिकतारे जेउ सब अधर्म कर्म करियछंती और अधार्मिक पापी माने ताहांक विरुद्ध रे जेउ सब कटु कथा कहियछंती से समस्त विषय रे सेमानंकु दोषी करी दंड देबा निमंते आपना अयुत अयुत साधुंक सहित आसु अछंती प्रथम आगमन रे जणे आसीथिले एबे अयुत अयुत साधु मानक सहित आसी कारण से समय ए साधु मन नथिले यीशु को बिना के साधु यीशु आसीला परे अयुत अयुत साधु माने ए साधु मानक सहित से आसुचंती विचार करिबा जगतर विचार करिबा तेन कटु कथा कहिछथि यीशु को विरुद्ध रे नाक लंबाई लंबाई कथा हिचंती पाटी हलाइले कथा हिचंती
50टा मीडिया आगे कथा लिखिं चक्रांत कर प्रिय भाई भनी माने लोक मान मंतव्य उक्ति गुड़ा शुणिले लगे जे एमान हीन मनोभाव केते जीशु किए जानी ना जीशु किए जानी ना मात्र जीशु को विषय कहवाई बाहरी जो माने जीशु को विरुद्ध में नाना प्रकार कटु कथा कहते विचार करने एते बड़ महान परमेश्वर आगे धूली कौन ए विनाश प्राय मनुष्य कौन ताको सुजोग दिया फेर फेरिबा कारण से विचार करने प्रिय भाई भनी माने प्रभु को नाम गौरव हो प्रभु को नाम स्तुति हो से विचार करने आसुचंती आ खूब शीघ्र विचार आज आम गोटे सुजोग अपूर्व सुजोग से बड़ संकट दिन आसवा पूर्व आम कौन कर अपना जीवन को सजाड़ी आम बाइबल गोटे सुंदर कथा कहे जो माने जीशुंकर आगमन पर प्रस्तुत हो बाइबल गोटे सुंदर विषय जनाए कौन कह देखु द्वितीय पीतर 3 पर्व तार 2 पद तुम्भे माने जेपरी पवित्र भाववादी मानक द्वारा पूर्व काल उक्त वाक्य सबु पुणी तुम्भ मानक प्रेरित मानक द्वारा कथित प्रभु और त्राणकर्ता आज्ञा गुड़िक स्मरण रे रख एथि निमंते उभय पत्र रे मु तुम्भ मानकु सही सबु स्मरण कराई तुम्भ मानक सरल मन को उत्तेजित करने को चेष्टा करुअछि कौन करो से बड़ संकट दिन आसुची जेहेतु आपण माने कौन करे भाववादी मानक द्वारा पूर्व काल जो वाक्य कहा जायछि आ प्रेरित मानक द्वारा जो वाक्य कहा जायछि ताकु स्मरण रख ताकु भूली जाओ ताकु स्मरण रे रखो तापर कौन कहउचंती 8 पद रे किंतु हे प्रिय माने प्रभुंक निकटरे गोटिए दिन जे सहस्र वर्ष तुल्य और सहस्र वर्ष जे गोटिए दिन तुल्य एही विशेष विषय तुम्हें माने भूली जाओ नहीं एटा भूलो नहीं एटा भूली जातु नहीं काहे कि विलंब होची काहे नहीं विलंब किछि होने केवल गोटे समय तो देछन एटा अपन भूली जातु नहीं तापर लेखा 14 पद अतएव हे प्रिय माने तुम्हें माने एही समस्त विषय अपेक्षा करुथिबारु ताहांक छामुरे जेपरी निष्कलंक और अनिंदनीय होई शांति रे थिबार देखा जीव एथिपाई यत्न कर कौन करबा अछि भलो पोशाक पिंदी केक बनेकी पिठा बनेकी प्रस्तुत पर्व पालन करंतु किंतु ख्रीष्ट विहीन पर्व ख्रीष्ट कैंद्रिक पर्व ईश्वर कैंद्रिक जीवन काटे प्रभु आमान को अनुग्रह करो पर्व जेमिति पालन करबा कथा पालन करंतु किंतु ख्रीष्ट आधारित हो नूतन पोशाक परिधान करो बिरयानी बनातु पिठापଣା करंतु केक करंतु घर सजातु लिचर सजातु किछि जायस नै पर्व तो संति पालन कराले करंतु किंतु एटा मध्य मन रखंतु कोन जे हे प्रिय माने तो माने समस्त विषय अपेक्षा करूथिबारु ताहांक छामरे जेपरि निष्कलंक और अनिंदनीय केमति रहबार छी निष्कलंक और अनिंदनीय सेते कोन करबा छी हमें यत्न करबा यत्न कारण बड़ संकट दिन आसुची घने आसुची प्रिय भाई बहन घने आसुची मझे जने प्रभुकर दास चली गले मुझे घर को जाइली से प्रभु का दास प्रार्थना करूँ सब प्रभु नहीं जाओ मत नहीं जाओ स्त्री कहते नाई सेमती प्रार्थना करो नहीं प्रभु सुस्थ कर प्रभु एटा प्रार्थना से कहले नाई मु जानी पारुछि आ भलो समय नहीं मत रहिबा पई इच्छा नहीं चारिरे पाप खराब समय आसुछि आगु को बहुत मु रहिबा पई चाहू नहीं मु जीवा पई चाहूछि
এইটা প্রার্থনা করতে স্ত্ରୀ ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କର ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଏମିତିକା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏତେ ଦେଖାଗଲା ମେଡିକାଲ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ବୋଲି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଣ ରଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଥିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯିବିନି ସିଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ସିଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜଗତ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଳସା କରିବାର ଜାଗା ନାହିଁ ଜଗତ ରହିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଆଉ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ରହିବା ଦରକାର 17 ପଦ ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ଜାଣି ସତର୍କ ହୋଇଥାଅ କାଳେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ଦୃଢତାରୁ ସ୍ଖଳିତ ହୁଅ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଟା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଏ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ସତର୍କ ହେଇଥାଅ କାହିଁକି ସତର୍କ ଯେ ଦୁରାଚାରୀ ଆସିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପକାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଭ୍ରାନ୍ତି ଜନକ ସେମାନେ ଦୁରାଚାରୀ ସଦାଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ ଯେ ତୁମେ ସଦାଚାରୀ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ସଦାଚାରୀ ଆପଣ ପଢିବେ ଟିକେ 12 ପଦ ସେହି ଦିନର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ତାହା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ 10 ପଦରୁ ପଢିଯିବେ 10 ପଢନ୍ତୁ 10 11 12 ମିଶିକି ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚୋରର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ସେହି ଦିନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହା ଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିନରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଜ୍ୱଳି ଉଠି ଲୁପ୍ତ ହେବ ଓ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ ସେହି ଦିନର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ତାହା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ କଣ ହେବା ଦରକାର ସେ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଆମକୁ ସଦାଚାରୀ ହେବାର ଅଛି କଣ ହେବାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାଚାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଧର୍ମପରାୟଣ ସଦାଚାରୀ କାହିଁକି ହେବା ଯେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁରାଚାରୀ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜନକ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢତାରୁ ସ୍ଖଳିତ କରିବେ ଲୋକମାନେ ଦୃଢତାରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ସଜାଡୁ କାହିଁକି ଯେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜନକ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଖଳିତ କରାଇବେ ଏଇଟା ବଡ ଦିନ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ସମୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ବଡ ସଂକଟର ଦିନ ବି ଆସୁଛି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଛି ଆଉ ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମେହସୁସ କରିପାରୁଛୁ ସେ ଯୋଉ ପବନ ବହୁଛି ସେ ପବନରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କଣ ଏଟା ଆସିବାର ବେଳ ହେଲାଣି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମ ଶୈତାନ ଚାହୁଁଛି ବଡ ଦିନ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ନ ହୁଏ ଏହା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ କେକ୍ ଖାଆନ୍ତୁ କଫି ଖାଆନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତୁ ନାଚ କରନ୍ତୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଉ ଜଗତବାସୀ ନ ଜାଣନ୍ତି ସେଇଦିନ ରାଜା ବି ଭାବିଲା ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ମତେ ଆସି କହିବ ମୁଁ ବି ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଭିତରେ ଯାଇ ମାରିଦେବି ଏଇଟା ତାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଶୁଣିବି ଯିବି ସେ ଘରେ ଜଣକୁ ମାରି ପଳେଇ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ଦୂତ ମାନେ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇକି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ରାଗାନ୍ଧ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ
କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦିନର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶୈତାନ ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି। ସେ ଚାହୁଁଛି ଲୋକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତା ସହିତ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଚାରିଆଡେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଘୋର ସଙ୍କଟର ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। କେତେବେଳେ ଏ ସୁଯୋଗ ସମାପ୍ତ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ସେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବର୍ଷ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧର ଦିନ ଆସୁଛି। କେହି ଠିଆ ହେଇପାରିବନି, କେହି ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି। ବୀର ପୁରୁଷ କ୍ରୋଧନ କରୁଛି। ସେ ଦିନ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିବ। ରକ୍ଷା ପାଇଲି ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସାମ୍ନା କରିବ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ବିଚାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ପଇତ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାରି ପୂର୍ବରୁ ଆସୁ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦଉ। ବଡ଼ ଦିନ ପରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟର ଦିନ ଆସୁଛି। ବଡ଼ ଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବଦଳି ଯାଅ, ସୁଧୁରି ଯାଅ, ଫେରି ଆସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଆସୁଛି, ପୃଥିବୀ ନିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଜାତି, ସବୁ ଭାଷା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବେ। ସେ ବିଚାର କରିବେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ହଉ କି ମହାନ ହଉ, ଧନୀ ହଉ କି ଗରିବ ହଉ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କି ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୋଉ ଦେଶର କୋଉ ଭାଷାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଠିଆ ହେବାକୁ। ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ ଆସିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମିଛନ୍ତି।